हेलो आज जय जगन्नाथ केमती अच्छा मैं आशा कर भल थे एमती भल रुहतु। बर्तमान सबुआड़े तो देखी सारे आम गाँ पूजा देखी नहीं आम गाँ देखी नहीं आपण मानक आम गाँ देखेबी जड़े साधु बाबा पूजा काली हम आज अगिरा पुनी अगी जला हम रात की आपण देखी। बर्तमान टेंट फेंट मरा सैला आरियापत्र भी आस सारा माइक बाज केवल स्टार्ट हम अगिरा पुनी आपण देखू। बर्तमान बैक कैमेरा करके देखो चलतु देखा केमती कौन सजाहाजी कर ओके। टमाटो खटाटा जोरसोर हम बिलाटी पूरा ट्रे आई काटी टेंट हाउस को व्यवस्था पड़ी काटी डीजे टेंट हाउस ना कौन आप किसी कहे कि टेंट रही चंदा चंदा केते टका नहीं कौन आप कहतु पलाऊँ टली नहीं पलाऊँ देखु अगी जला स्टार्ट हो अगी चलो आज जानते अगिरा को नहीं बर्तमान टेंट फेंट मराई काली खाया पिया भोजी आपको कहती साधु बाबा आज ये चलो से देखेबी आपको पूरा टेंट काम सरी जाइए कल रात 4 उठिक परिया पत्र कटा हम कटा हो गाँव लोक भोजी खाइबे देखा जाऊँगी देखा टोटाल टेंट मराई काटी डीजे हाउस बर्तमान जीव अगी चलिए कहीं ना सब फांका काठ पाट रेडी हो पहुँचले पूरा टेंट फेंट मराई पूरा सफा सफी हो जाइए ठाकुर पूरा रंग दिहारी जाइए परिया पत्र भी आसी पहुँचाई रात 4 परिया पत्र कटा हम काठी हाउस पूरा काटी डीजे हाउस पूरा नागिक अच्छी डीजे ना कौन परिया पत्र पूरा आसिक रही है जा अगिरा बन अगी जाया देखिए पानिया है जो आस्ता आस्ता मया चकुटुनु मोबाइल गोटे धरिक सी नब दब बा कदली गोटे नौन बा शंका पुका उड़ी उड़ी दियो बायण हो गला बायण सीझीगने नहीं हाथ नहीं तली खाईदेव जुआर रस मुंडिया मार भल लगे चकुड़ भलसे चकुड़ नागिला नागिला पानी दे केते भरा बोले 10-15 वाला बुले चली 10 भरा बोली ना भूल फील्ड बागा जो माटी पड़ी से बाजी ठाकुर हाँ से बाजी ठाकुर बाहर सड़क ये कौन हम घट बजाऊ ना बायण पकाड़ बायण पकाड़ बायण पकाड़ मु बायण बायण आने हाँ हाँ लक्ष्य भेद कर पकाओ लक्ष्य भेद कर पकाओ बायण पकाऊ लो बुलुन ना बायण पकाउनु बोलु ना बायण पका लक्ष्य भेद कर
ଏବେ ଧନ ବାଇଗଣ ନୁହେଁ ତା ସରିଗଲା ବାଇଗଣ 4ଟା ନେଇ ଆସିଛୁ 10 ଟଙ୍କା ଲସ୍ ହେଇଯିବ ଆଉ ବାଇଗଣ ଫକାନୁ ବା ତୁ ଏ ବାଇଗଣ ଫକାନୁ ଆଳୁ ଉଡ଼ା ଧରିକି ଚାଲି ଆଇଛି ବୁଲୁ ନା ନୁଚାଇ ରଖିଛି ଲାଷ୍ଟକୁ ପକାଇବ ସିଝିବ ବାଇଗଣ ପକାଉନୁ ବୁଲୁ ନଡ଼ିଆଟା ପକାଉନୁ ହଁ ହେଇ ନଡ଼ିଆ ପଇଲା ଏ କହିଲାନି ହେଇ ଆଳୁଟା ତାକୁ ଦେଇଦେ ବାଇଗଣଟା ଦେବ ହଁ କାଲିକି ହେଇଗଲା କାଲିକି ସିଝି ଯାଇଥିବ ହେଇ ଗୋଟେ ଆଳୁ ପଡ଼ିଛି ଏଇଟା ଖାଇବ ଆସ ଚେୟାର ପଡ଼ିଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚେୟାରରେ ଆସିକି ବସି ଯାଇଛନ୍ତି ବୁଲୁନା ବସିକି ପଳେଇଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚେୟାର ପଡ଼ିଛି ବୁଲୁ ଆସିକି ବସି ଯାଇଛନ୍ତି ବବୁଲ ଆସିକି ବସି ଯାଇଛନ୍ତି କ'ଣ ଆପଣ କହିବେ କିଛି ଆଜି ଅନୁଭୂତି ଅଗି ଜାଳିଲେ କାଲି ଭୋଜି ଭାତ ହବ କିଛି କୁହନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ କାଲି କ'ଣ ମାଗିବେ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭୂତି କ'ଣ କାଲି ଭୋଜି ଭାତ ହବ ଆଜି ଅଗି ଜାଳି ସାରିଲେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛୁ କାଲି ମାଗଣା ଖାଇବାକୁ ଠିକ କଥା ଆଜିର ଦର୍ଶକ ମାନେ ବହୁତ 5,000 ଲୋକ ଅଗି ଜାଳିବାକୁ 5,000 200 ଲୋକ ହେବେ ବହୁତ କିଛି ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଆଉ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆଜି ଇଏ ଚାଲିଛି ଆଉ କିଛି ନା ନା ଖାଲି ଭୋଜିଟା କେମିତି କ'ଣ ହଉଛି ମାଗଣା ଖାଇମୁ ବାରବାଟୀ ପରିବାଟା ହେଇଛି ବୁଝିଲ ନା ବିଲାତି ଶସ୍ତା ବାଇଗଣ ଶସ୍ତା ଯେମିତି ଖାଇନେ ମାଗଣା ବନ୍ଧାକୋବି ଶସ୍ତା ନା କ'ଣ ନା ଓକେ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ କିଛି ନା ନା ଠିକ ଅଛି ଗୁଡଗୁଡା ଖାଲି ବାହାରୁଛି ମୁଣ୍ଡା ଗୁଡଗୁଡା ଚକଡା ହେଇନି ଆଉ କେତେ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା ଫଟୋ ଉଠେଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜଗନ୍ନାଥ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଶୁଭ ସକାଳ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଟିକେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ ରାତି 4ଟାରୁ ପରିବା କାଟୁଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ନଥିଲି ରାତି 4ଟାରୁ ପରିବାପତ୍ର କାଟା ହେଉଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ କାଲି କହିଥିଲି ଅଗି ଜଳାଟା ହେଇଥିଲା ଆଉ ଆଜି ଖାଇବା ପିଇବା ଭୋଜି ହେବ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ସେଇ ଠାକୁରଙ୍କ କତିକି କେମିତି କ'ଣ ଭୋଜି ହେଉଛି ଦେଖେଇବୁ ସଜା ଆଜି କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖେଇବୁ ମାଇକ୍ ବାଜୁଛି ଆଉ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା କରି ଦେଖାଉଛି ପରିବା ପତ୍ର କଟା ହେଉଛି ଗାଁ ଲୋକ ପୁରା କାଟି ଖୁସି ସୁଜି କାଟୁଛନ୍ତି ପରିବା ପତ୍ର କଟା ହେଉଛି ରୋଷେଇ କଟା ହେଉଛି ଠାକୁର କତିରେ ସଜାଇଛି ମାଇକ୍ ଅଛି କେତେ ଆଠ ଟଙ୍କା ଗଲାଣି ପରିବା ପତ୍ର କଟାକଟି ହେଲାଣି ভিডিও ক্যামেরা হয়ে যা ଭଲ ଲାଗିଲା କାଟୁ ଡାଳଟାକୁ ନୂଆ ପନିକି ଗୋଟେ ଧରିଛୁ ଠାକୁର କତିରେ ସଜା ହେଇଛି ଦେଖାଉଛି ପୁରା ବଢ଼ିଆ ସେ ସଜା ହେଇଛି ଜଣେ ରେଡି ରାତି 4ଟାରୁ ସଜାସଜି କଲେଣି ମୋ ଦେହ ଭଲ ଲାଗେ ବୋଲି ମୁଁ ଆସିପାରିଲିନି ଠାକୁର କତିରେ ଆମ ଗାଁ ଛୁଆ ସବୁ ସଜେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଟେଣ୍ଟ ମରା ହେଇଛି ଖାଇବା ପିଇବା ହବ ଦିନ ଭୋଜି ପୁରା ଭଲ ହିସାବରେ ସ୍ଲୋ ମୋସନରେ ମଜା ଚାଲିଛି ତାକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ଦେଇଛି ତା ହାତରେ ପୁରା ବିଟିଟା ପୁରା ଓକେ କାଟି ଯାଇଛି
ପାଧେଇ ପୁରା ରେଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜା ଚାଲିଲାଣି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ ପୂଜା କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି ସାଧୁ ବାବାଙ୍କର ପୂଜା ହେଉଛି ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି କାଲି ଅଗିଜଳା ଦେଖିଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଷେଇବାସ ବି ଦେଖାଇଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂଜା କେମିତି ହେଉଛି ଦେଖାଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ରୋଷେଇବାସ ବି ସରିନି ଚାଲିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୂଜା ଦେଖାଉଛୁ ପୁରା ରେଡ଼ି ପୁରା ଓକେ ओम ज्याफला ज्याफला पुष्पाद पुष्पनि बृहस्पति बृहस्पति भाव इंद्राज निजवन रुत्तवर्णं रणाधनादि पोषंकार वज्रो निश्चय इंद्राज कृपाल नमः ओम हरिः अम्बे अंबिकंबालिके नमामि खीरी हो गलानी ଭଲ ଗାଉନା ଗୀତ ଗାଉନା ଇଏ ଖାଇଗଲାଣି ଦୂରେ ଦେଖିଲ ତ ନା 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 ମୁଁ ଭାବୁଛି ବାଇକଟା ଭଲ खिचड़ी खिचड़ी खाइलु खटा खिचड़ी खाइलु भल लगे ना भल लगे खिचड़ी कौन भल खराब हो तरकारी आम गोपाल पणाटा पूरा रेडी हो गलानी देखो डिश फिश पूरा फांका है बर्तमान ये पणा व्यवस्था है पणा पीछे भांग पणा किए पी पी के गड़े पणा व्यवस्था है थाली फाड़ी पुआ बोबेले आम खियापिया सरीगला ठाकुर पूजा भी सरीगला रात की जदि पानी पानी डांस है देखेबी ना वीडियो एंड कर बर्तमान खियापिया सरीगला पूजा पूजी भी सरीगला देखो वीडियो को एंड करछु वीडियो भल लगे लाइक शेयर कमेंट निहाती करवा रोची टाटा।